nanti mungkin akan ada. Okay, so we start from this one. So that's called about noun and proper noun. So what is that? Okay, noun and pronouns. Okay, noun. So we start from noun. A noun is the name of a person, place, or thing. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Nanda. Oke, Nanda. Thank you, Nanda. Noun is the name of a person, place, or thing. Nah, kata benda ini adalah nama dari sebuah dari seseorang. Ya. Bisa orang, bisa tempat, ataupun benda. Oke. It can be explained by stating what it is. A person, place, or thing. For example, radios, books, and telephones are media used by almost everyone. Okay, you know that radios, books, and telephones are media used by almost everyone. And then name the nouns within the example sentence and explain why each word identifies as a noun. Okay. Next, radios, books, telephones, and media. So this is the example of a noun. Nah, ini adalah contoh dari kata benda, yaitu ada mungkin radio, buku, telepon, dan media. And also so many things that you can find out on this world, yeah, like bicycle maybe, and then house, and also what is it? So there are so many things, yeah. And then types of nouns. Okay, so as we discussed in the previous meeting as an assignment, types of nouns can be divided into, the first one is collective nouns, and then compound nouns, and then common nouns, and then proper nouns. Okay, nouns can be divided into four. The first one, collective, compound, common, and proper nouns. Nah, jenis dari kata benda ini dibagi menjadi 4 ya, bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah collective nouns, kemudian ada compounds, ada common, and then proper nouns. Okay, so that's the example, the categorize of noun. And then collective nouns. So we start from the collective nouns. A collective noun is a noun that names a group of individual people or things, as mentioned by your friends, Nana. Ya, for examples, ada team, ada class, ada committee, ada crowd, ada group, ada audience. Nah, di sini collective nouns ini terdiri dari kelompok, ya bisa dikatakan seperti itu. Bisa berupa tim, bisa berupa kelas, bisa berupa panitia, bisa juga berupa audience atau peserta, atau bisa kelompok-kelompok. That's called collective nouns. And then compound nouns. A compound noun is a noun made up of 2 or more words. They can be spread words, hyphenate words, or combined words. Nah, di sana juga ada beberapa hal yang membedakan compound nouns. Oke. Oke, Cinderella silakan join ya. No problem. Silakan ikuti ya. Saya sudah record untuk nanti adik-adik mahasiswa yang tidak sempat tidak sempat mengikuti kelas bisa nonton videonya. Oke, saya akan fasilitasi seperti itu ya supaya kalian bisa mendapat sesuatu yang baru di sini. Oke, next. Kemudian there are so many so many things. Okay. Types of compound nouns. Nah, compound nouns ini adalah gabungan dari dua kata, ya. As you can see on this diagram. Nah, di sini ada contohnya spread words, hard drive. So that's the example. And then hyphenated words. Ada curl, Caca, and then mother-in-law. And then compound nouns also combine words. So the example, congresswoman, network, classroom. Okay, so that's the example of compound nouns. Bisa dibagi menjadi 3 dulu ya.
Karena compound nouns ini adalah terdiri dari gabungan kata. Sehingga so you have to know that bahwa for example ada network. Kalau net itu juga sudah memiliki makna. Network juga memiliki makna. Kemudian ada class. Kalian sudah tahu, you know that. Class itu sudah memiliki makna, kemudian room juga memiliki makna. Tapi di compound dia menjadi satu makna, classroom. Oke, next. Common nouns and proper nouns. Nah, di sini ada contohnya ya. Common nouns name any one of a class of people, places, or thing. Examples: inventor, village, story. Okay, so that's called common nouns. And then proper nouns name of specific person, place, or thing. Example: Alexander Graham Bell. Okay, Cherry Town, Ricky Tiki Tappy. Nah, itu proper nouns itu dia mengacu pada seseorang ya yang lebih spesifik. Dia bisa satu ya. Kalau village, kalau story, inventor itu lebih general. So that's common nouns and proper nouns. Okay. So we continue for the next chapter. Okay, so you have to remember about the things about common nouns and proper nouns. Nah, di sini common nouns are not capitalized. Nah, as you know that common nouns ini dia tidak dicetak dengan huruf kapital. But proper nouns are always capitalized. Nah, di sini kalau proper nouns dia selalu dicetak atau menggunakan huruf kapital. So that's the things that you have to remember. Nah, itu yang perlu kalian cermati. Kemudian next. Nah, pronoun sekarang ya. Kita ada pronoun namanya di sini. A pronoun is a word that takes the place of a noun or of a group of words acting as a noun. Example: my father opened his files first. He couldn't wait any longer. What is the pronoun? Nah, pronoun itu adalah kata yang menggantikan kata benda itu sendiri. Contohnya kalau my father, karena dia adalah laki-laki, berarti dia kata ganti orangnya adalah my father itu adalah he. Kalau misalnya my mother, berarti dia she. Kalau misalnya you and I bisa menjadi we atau kita. Saya dan kamu atau kamu dan saya dia bisa diganti dengan kata ganti orang yaitu we. Okay, so what is the pronoun? He. Nah, di sini my father dia dalam sebuah kalimat bisa digantikan dengan kata ganti orang itu yaitu he. Nah, nanti ada juga ada she, ada it. Okay. Kemudian next personal pronouns. Nah, ternyata dalam pronouns itu ada personal pronoun. Personal pronoun refer to the person speaking, the person spoken to, or the person, place, or thing spoken about. Nah, personal pronouns itu adalah orang yang berbicara itu sendiri ya. Orang yang mengacu sebagai subjek itu dia yang dikatakan personal pronoun. So, for example, I wait for my class to line up. There are two personal pronouns in example sentence. What are they? Nah, yang mana dia menjadi personal pronouns-nya? Nah, yang personal pronouns, you know that. I wait for my class to line up. Nah, dia yang menjadi kata ganti orangnya di sini kan ada kata I. Nah, dia diganti dengan my. Ya, itu yang perlu kalian cermati. Kemudian next, demonstrative pronoun. Okay, the pointers point out a specific person, place, or thing. This, that, this, those. For example, this is your review for your quiz. What is the demonstrative pronoun? Okay, this. Nah, di sini demonstrative pronoun itu sendiri sudah mengacu pada kata, yaitu ada kata this,
that, this, those. Ini dia menjadi demonstrative pronoun. Ini yang perlu kalian ingat ya. Oke, next. Relative pronoun. Relative pronouns begin subordinate clauses and connects it to another part of the sentence called the independent clause. Okay, so the example of the relative pronouns are that, which, who, whom, whose. For example, here is the website which needs to be blocked. Nah, di sini which one is relative pronouns? Itu ada kata which. Nah, itu yang perlu kalian cermati. Next, interrogative pronouns. Nah, kalau ada kata interrogative ya, interrogative, interrogative, itu adalah mengacu pada kalimat or question mark. Dia mengacu pada kalimat tanya. Kemudian di sini ada interrogative pronouns are used to begin a question. Nah, di sini dia adalah kata atau kata ganti yang mengawali sebuah pertanyaan. Kemudian di sini ada kata what, which, who, whom, which. Nah, dia posisinya, the position of this interrogative pronoun biasanya di depan ya. Who is going to make an on their quiz today? Nah, itu contohnya. Kemudian next, what is the interrogative pronoun? Nah, di sini ternyata who itu menjadi interrogative pronouns. So, letaknya ya the starting place of the sentence is in the first sentence. Indefinite pronouns. Now, indefinite pronouns refer to people, places, or things, often without specifying which ones. For example, I bet that there are only a few students who study for today's quiz. What is the indefinite pronouns? Nah, di sini indefinite pronouns refer to people, place, or things, often without specifying which ones. Nah, di sini I bet that there are only a few students who studied for today's quiz. Nah, di sini dia kata kuncinya di sini what is the indefinite pronouns itu adalah kata who. Nah, itu contohnya ya. Oke, so what is it? Ini adalah slide yang terakhir. So we go back. Oke, sudah ada yang join di sini. Arjun Ainur ya. Arjun Ainur. Kemudian ada Elizabeth Pandang. Elizabeth ya. Permisi Pak, yang atas nama Elizabeth Pandang itu Cinderella Hafid Pak. Soalnya HP saya tadi udah nggak bisa dipakai dan pinjam HP tetangga Pak. Oke. Thank you ya. Cinderella sudah berusaha ya untuk meminjam HP tetangga. Oke, jangan diambil ya, nanti dikembalikan. Next, ini Iya ada Pak, siap Pak. Emilia. Emilia sudah join. Thank you. Kemudian ada Gede Setia ya. Kemudian ada Nur Faiza. Nur Faiza. Nur Faiza. I'm sorry Kemudian Pak, I'm late. no problem ya. Putu Nanda sudah ya. Oke, sudah ada 6 student ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 student already join. Thank you very much for your joining in this meeting. Ya, saya harapkan agar disiplin ya seperti itu. Kita mulai jam 9 karena kelasnya tidak lama ya. Saya sudah menjelaskan materi yang hari ini. Mungkin sisanya akan ada tugas seperti itu. Jadi kalian hanya perlu mengikuti saja ya. Nanti kerjakan tugas dengan baik. Oke, so far do you have any questions? Silakan Nur Faiza, do you have any question? Faiza, do you have any questions? For now, not yet. Okay.
Thank you ya Faiza. Nanti mohon saya akan kirimkan juga materinya di e-campus ya. Nanti silakan dibaca. Kemudian akan ada tugas ya. Tugasnya yaitu mencari ya, mencari. So I would like to type in this chat box. Oke. Apa namanya? Ya please find out. Some example of its nouns and pronouns. Nah, itu tugasnya. Please find out some example of its nouns and pronouns. Nah, silakan dicari. Kan ada nouns itu dibagi menjadi proper nouns dan lain sebagainya sesuai dengan slide yang ada di sini. Kemudian kalian cari contohnya. So you have to find out example. Bisa you can find out 2 example or 3. Misalnya ada proper nouns. So what is the example of proper nouns? Nah, silakan itu ada misalnya who, misalnya ada he, seperti itu ya. Itu kan sudah contohnya. Kemudian so you have to make a sentence. Then ya make one sentence of each example. Nah, kemudian buat satu contoh kalimat dari setiap contoh pronoun yang sudah ditemukan. Contohnya kalian menemukan kata he. Nah, silakan buat my brother goes to the school. He bring his bag. Nah, itu contohnya kan. Nanti silakan cari contoh dulu. Setelah kalian tahu contoh, baru bisa membuat kalimat. Jangan bingung ya. Atau jangan merasa bahwa so this is so difficult. No. Nah, tujuannya mencari contoh adalah setelah kalian mendapatkan contohnya, kalian bisa memahami definisi. So you can make a definition based on the example. Kalian akan bisa mudah membuat definisi dari contoh yang kalian temukan. Contoh, ada kata he. Oh, ternyata kata he dikatakan bahwa kata he ini adalah contoh dari proper nouns, dari kata my brother or my father. Ternyata my father ini kan dia laki-laki ya. Ternyata proper noun dari kata my father dia adalah he. Nah, so about my sister. Bagaimana dengan my sister? Faiza. Kalau Faiza, proper noun dari my sister itu apa? My sister. My sister itu laki atau perempuan? Itu dulu pertanyaan saya. That's my question. Perempuan. Kata ganti orang perempuan apa? Kata ganti orang perempuan. Oke, Cinderella. Thank you. Si jadinya. Thank you very much. Nah, sekarang kalau ada apa namanya? Andi, John and Susi, apa kata ganti? Proper noun-nya apa? Arjun. Okay, Arjun, thank you very much. That day more than one, more than two. Nah, mereka jadinya ya, good. Arjun sudah paham. Kemudian kalau saya dan dia, you and I? We, Pak. Oke, Cinderella. Ternyata bisa ya. Jangan HP dijadikan alasan. Karena kita belajar di sini. Oke, Faiza, Arjun, Cindy, dan Nanda. Kemudian ada Emilia, Setia, Gede Setia juga. Thank you very much for your for your attention here in this class. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah join di kelas ini. Materinya tidak banyak. Silakan sisa waktu yang ada gunakan untuk mencari contoh dan membuat kalimat. Bisa ya? Masing-masing dua ya. Masing-masing dua contoh. Misalnya kalian menemukan proper noun he dan she. Silakan buat contoh kalimatnya dua. Later next week we will discuss ya in this class. Kita akan
diskusikan di kelas. Nanti saya akan tentukan waktunya, mungkin kalau bisa offline bagus. Nanti kita akan sesuaikan waktu. Karena apa namanya, mungkin sesuatu dan lain hal seperti itu kita jadinya harus online. Tapi tidak masalah. Yang jelas fokus kalian adalah belajar. Kalian adalah apa namanya, mahasiswa, silakan temukan sesuatu. Jangan menganggap sepele bahasa Inggris ya, atau meskipun ini bukan mata kuliah keahlian kalian, kalian akan memerlukan bahasa Inggris. Makanya pelajari dengan baik sehingga kalian akan mendapatkan sesuatu yang apa namanya, sesuai dengan perkembangan perubahan zaman seperti itu. Ya, Faiza, jangan pokoknya semangat dan yang lain sebagainya. Arjun, di sini meskipun kalian bukan English students, tapi kalian sudah bisa ya menjawab, artinya bisa memahami apa yang saya jelaskan. That's the point. Okay. Later I would like to apa namanya, to send the material and also the recording. Ya, Oke. Nanti akan saya kirimkan materi dan recording sehingga kalian bisa misalnya mau flashback, mereview materi yang sudah kita diskusikan itu bisa. Oke. Because I think that's enough for today ya. Thank you very much for your nice attention. Ada Faiza, Nanda, Arjun, kemudian ada Gede Setia, ada Cinderella ya, Emilia dan Bendelina. Thank you very much for your nice attention. Thank you for joining this class in online. See you next week. Thank you very much. So continue by you doing the assignment. Silakan lanjutkan dengan mengerjakan tugas ya. Oke, thank you very much. See you next week. You can leave the class. Sorry Pak. Yes. Tugas yang untuk minggu depan akan diunggah di kampus atau baik Bapak bilang aja terus kita kerjain gitu untuk depannya lagi. Okay, so you have to write down on your, bisa di laptop, bisa ditulis tangan ya. Kalau misalnya belum ada laptop, so you have to keep it. Silakan tugasnya itu disimpan dengan baik. Nanti pada akhir perkuliahan, pertemuan yang terakhir setelah final test itu saya minta tugasnya semua ya. Karena setiap pertemuan akan ada tugas. Tidak, maksud saya tidak diupload di kampus, tidak diupload. Oh ya, maksud saya Pak, yang Bapak bilang tadi kan berikan contoh kayak misalnya dari proper nouns gitu. Nah itu apakah cuma itu saja atau mungkin ada tugas lain mungkin Bapak unggah di kampus nantinya? Tidak, saya tidak akan tidak memberikan tugas lagi. Kan di sini ada apa namanya, di materi ini kan ada apa namanya, nouns and proper nouns. Kan seperti itu ya. Kemudian ada noun. Silakan, noun itu ada collective nouns, compound nouns, common noun, proper noun. Silakan cari contoh masing-masing ya. Kemudian ada pronoun. Pronoun itu ada personal pronouns, demonstrative pronouns, dan relative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns. Itu ada 5. Di pronouns ada 5, di nouns itu ada 4. Silakan masing-masing cari contohnya. Misalnya noun. Noun itu dibagi dulu, kemudian cari contohnya. Kemudian di pronoun kan dibagi menjadi 5. Ada interrogative pronouns, definite pronouns. Silakan cari contoh masing-masing. Nah, masing-masing satu saja sudah cukup ya. Tidak perlu 2 karena supaya tidak terlalu banyak. Berarti kalian menemukan contoh nouns itu 4, pronouns itu 5, contoh kalimatnya masing-masing 1. Contoh noun. Atau ada 5, ada 4. Silakan buat kalimatnya 4. Gitu. Bisa dipahami, Faiza? Ya, Pak. Ya, seperti itu ya. Mencari contoh dan mencari contoh dan apa namanya, dan membuat kalimat itu saja. Oke, bisa dipahami? Ya, tujuannya adalah jadi yes. Contohnya satu-satu aja, tapi karena noun itu ada 4 bagian dan pronouns ada 5, jadi masing-masing satu gitu ya Pak? Ya, misalnya nouns dibagi dulu kan, ada collective nouns. Contoh dari collective nouns, contoh dari proper nouns. Nah, silakan. Itu ya. Bisa dipahami? Sangat mudah sekali. Cari contoh, kemudian buat kalimat. Cari contoh, buat kalimat. Baik, Pak. Jadinya 9 contoh, 9 kalimat. Oke, thank you very much, Faiza, for your question ya. Ini penting sekali supaya kalian lebih memahami dan kalian tidak ada masalah ketika mengerjakan tugas. Thank you very much.
To all of my students who joining this class this morning, I hope you enjoy for the class and have a nice day. You can leave the class. Goodbye for now. See you next week. Thank you very much. Ya, thank you, Pak. See you, Pak.